Mwamba misangu temeu nyei wakufira wakwela mudisha lipya ya mushapiti wa mwana mutekete besi makumi asatu mushapiti wa mwana mutekete besi kini walba kuila mwamba kumi asatu numu ruama ni jinteli iliba kuiba kula na ekleza wanyi wakanyanga kwa bulo kadi kumpala ndinu bulisha kitu akuila ndimu yonsi ya kushala kuni muna kumana kunisha ndimu ya kushala panyima jinga lyani elisha lyani mukili mweti chama kumwanda mukulu ilibwa bakwili bonse bamanye ne bayishi bakwili nabune bakulibwa bilele bakwezi tingani nwenwe ba evangeliste bakusudi bali ba inspecteur nwenwe ba chef ba club bali ba ya muklaita ina kunu kuma ba kuyisha no ambile ba kudi bon so mutimi dama kwa mukulu ne mwana wanzandi li wambane ba kudi ba bilele kwa kujika e utemu wati mutizima kutingana nandi kukaswa banga ba kutanyira ne ba kudi ba bilele mbangi bali kwani kabena adi ba kudi balela mbangi bakumbwa bilele bakujika walbu kwabu libo so baba kuli bamanye kabidine bakuli mudimu kumbimlo kila kunise na kutamba kuzinga baba bakuli baza metemo ruama ni bakuli bwa bilele bakujika bidi kana ngamba ni bakuli bwa bilele bakujika bwale bubu ni kolesha bwalbwa bakuli butilizabu mudimu mwanga takulinzana yangira nikupesha muri mu mupyamu nakuruhisha ni muri mu societe yose ndiangata bene kumbantu kumudimu idini stati idini règlement d'ordre intérieur wa muntu ribu bana kumudimu pese mudimu bimpe uri ronda stati ya societe ne règlement d'ordre intérieur ya societe ao muntu ribu bana tibo kumudimu kai murote ni keji di mudimu societe wamba kai mulo kumudimu meba di societe mufunde muntu aukene makuchara kumulimo wa societe aho to bwali buli momo munenwe ni bakwidi nakamilisha ni muntu kene mwakula mwakwidi bigara zine bikana nzambi kai mumu bigire kene mwakula mwakwidi kwamba ne bikana nzambi kai mumu wanga te kumudimu kene ula mwakwidi na nuku bakwidi ni bantu banga te kumudimu kujinzambi bakwidi bamanyi ne tuli bene mudimu muntu kene wambane nemi tunanze munyo to uli mwene mudimu wanzambi bwali ba uli mwakwidi zandi wakwakula bikole bwali ba mudimu wani mudimu wakutenderele zandi wakulisha wakwamba ni mwana anyi uishe bakwidi nokumuna mwakwakula nyuma munkati mwene bwali ba ngondu mwinari wana akali kukishasa nyuma wakwamba wakuvuluka bwali bwenu nwene nisamu yonsilaka kwekeshe bisonji wana akali jule mwene kananga muntu utwela aleluya bimpo mokishasa ulwala kunyindwala kukananga kulimuni bakwamba idi ulilani mwati muntu ulo kuchikaba tumwakidile bakwamba ndi ulila mwati bwali budi chini budi ulila mwana wanzambi katwena kutenderera kisamba haleluya mbwali bakutamba kusitama gikole mene bakwija babato akatenga na bakwiji badibalo kubweshe bilele mugwakwidi mbantu bakabakasanga nabo mwali wetu wakutenderera to bantu aba bamanyi ni bwakwidi mudi mubana banzangi mbantu babyabavya kabene bamanyi mutu akakenga bwakutenderera to kabene bamanyi jikenga bitu akakenga bwakutenderera kato akalitulomba nzandi bintu makumwana muteketene kitema to twakalomba nzandi kutenderera twakayimubisu kukulala bwakutenderera lelo kutenderera bwakukulimuka chindu chachana ukaliwebeshe mwakwidi wambana ndi mwakula mundi musi to kabene bamanyi twakapwekese bisongi bwakutenderera bakuli haleluya mwenu batu akanyira nabo mwali wakutenderera kandi tamushi bantu batyabajya bakura badikaba ibamanye mutu akakenga la kutenderera banayi kutenderera to bwakuli bwabilele bakweze kingani wakujika mumayi le kutenderera mudimu wakutenderera udini stati mudimu wakutenderera udini règlement d'ordre intérieur stati yetu ambani muditu kujia mpatikira bisa kuli kutenderera
règlement d'ordre intérieur uri wambane mudi bayi itanu ya dilo kutendelela kuli kutani bakuli boss balekeli midimu yabo bayimu kutendelela wasangane mwene mudimu wa nzambi uli kaiwenza mudimu wao wewe evangeliste mutu alidine lya bwe evangeliste mutu ale mashini mumane kumuka kumudimu uyumbakanani mujiremu umwebeshena nchidwalo kumudimu ye mutu wa nzambi kadi no amanye midine ba inspecteur midine ba evangeliste mubitu byose nibakutangire malwa uli wamba uli shimani wamba malu malele mwene mashini kene ni mwaba kabidi mukutendelela kaimu imene na shaku mudimu muko abali naka ni mutisalu kai mutisalu bikala mutisalu tisalu ncheba mudimu weba uli muntu jine liberté zando ko liberté mudimu weba uli mokwenzo mudimu kwa mudimu weba uli wejenzela ukupumbisha mudimu wanzati kutendelela kadi bikala mudimu societe ngama ne weba bol bakutendelela bakutika tendele sana bakutendelela kakwena mwaba wa mwakudini kai kutendelela kabisa mwakudini musopenze mudimu wani ayiku mudimu wani alekele kutendelela kakwene mwaba nwambile bakwidi boss balikaba ibatendelela muditanga balikaba ibatendelela mudibiti balikaba ibatendelela mudimu kabena bakwidi kabidito biwa basangene bakwidi bobo bano dikire bakubalombela nzambi kani balombeli nzambi to kani imuzu buyabo bakulomba nzambi to bwali bakabene bene mudimu banzambi kabene benzela nzambi bwali to mwakwidi kai utendelela we uye kulomba nzambi mbwakumusankishaji uri musankishe bwabwaruka wewe nzambi udi mwakusangisa usankishe muntu udi kai utendelela nzambi mwene ba evangeliste mwene ba inspecteur kani ba inspecteur babwali kwa buto bakutangira stati ya nzambi we kani ba evangeliste babwali kwa buto bakutangira stati ya nzambi we ili ambale bakudi bantendelele muri tukiya mpatukire tukulisa babwele mukutendelela muri bayitana Toli bakumbana bibe isambo mulituka lilo bakingane kuzu buyabo bale mujitu kulipidi bakwidi bayimwabo wakutendelera mutu konga bakwidi bagwele mukutendelera bakatuka mukutendelera boss balayana ewe yakwandikuzu bo yakwandikuzu ebulala muntu bya mwikali chef wa class mwikali chef de foyer mwikali ba evangeliste nalwa mushingo eu kene mwakumweneka kabili mukana nato bakwidi bwadirele bapwezinga bwakujika muri muwene nene ba inspecteur ba evangeliste nene ba chef de club akiaba ba komana kujanje nene ba membre ba college nweno tumimba nene ba prophet bikala kwene mumanye muri mu wakutendelela umwakutishe mwana wanzani kwene ne mwaba kabili mukamba kabakulika kiasa muntu bikala mwakwidi alonde mei mikano ya bwakwidi tatine règlement d'ordre intérieur kwene utiyise kwene wala kufunda dia biko akujisha bikoto bino utimikira ndi wakasanga na bilombola bwakwidi buzi ni bwa kutumike womuka mustati mwere gemaye kene mwakwidi na kene mwaba mustamba tabakwidi manyishe bon bakaba ibatenderele bamanyene bakaji bamane kumuka mu bwakwidi kimba akwidi na kani bati ndi bwakwidi to dishe ya kilimweti ani tema wa kilimweti ndimu bikira ni chingoma cha bulendi chingoma cha kutupeshe mwana wanzandi mwakuli mutambo bune kalima mwafetu mwakuli bwadilele bwakushika twambai ni mei makole ndimbi kila teme une chingoma cha mwakuli chidu yana chimukulemu na kwa mwana teme chingoma cha mwakuli mwana wanzai burushira mwakuli yosu wa mukanana chinguma chiyaye na chimukulemu ni mwambile dina janya malinu yae kushiku mwakuli mwabile ne mwakushika mwakuli angate chinguma kuja angate chinguma chanje ele kuja mulu manye mukashi teme udina janje chinguma cha bulendi wa mwakuli mwakuli ya kulemba nyama kaka mwakuli ya kulemba nyama ya mubiso mubisa ukwate bute bwe bibimbi umanyi makukuma chinguma Tanzania wani ukame nachi bakwidi babilele bali bateka bilele mudi bali bateka bilele mucho bali bateka bilele musakifugati bali bateka bilele mumudimu wa bwakwidi mukwa mumane kulwa wakati ukenda ujila bwali umwangata kumudimu ale ushaje ubanga kwenzi bikwa bwakwidi bwabilele bwakwidi wo directeur ni kati ni model na chef passa gratuit kawe nita
ulekele bile tena muso kumbo bile bebo ba muka uliwe kumudi mudi ba dikul uru kumbisho mudi wala wonde uru pete muka ndo wali kwambira ni bila ki deposit kwani wako tena muso kula jitwa muka na wewe ndi muka ni kenja kulombana kwa bale bene mudi bo kudi wa bile ngo tonu mudi ni kala muntu mubenga kabori kumudi mudi asoma kumudi mudi akumana muntu kwiteba mudimu udi mistakili yao uli ni meba kubanga mudimu uno mudi zero ndo wenda ma balbo mumanyi ne byanzani zaji kimwena mwende regimano mudimu mukushi yo bebe l'hôpital wewe urushana l'hôpital wewe umene da bora kuri l'hôpital ufika bi bale vert undimuke bakudi bwa bile kwa kuzi wandili bene mudimu wa bwana wewe mwenye mudimu kwa ile ukutangisa kusina ne kwa kati ubabili byamulo mudimu kwa ile ukutangisa kusina ne kwa kati kime mundu yao binumvo dumu la chana na mudimu wa bwana daboro wewe udinyoke limukula yimitano yimitano wandili bene mangane mwana wanzaji cheme ni bile chili nyuma muno ambireti chochi nyuma utwaje ajire kumwe bwala kabuli bwanji kugato kime muri wakure nyuma mwado bwala bulele indini lojuma kumwade mukulu ni mwade mukulu banya yapa ndi mutu ali chanyi chuma padia chanyi no jiba manyi ni chamishi kwidi ili chinyunguluka wewe mukwati mukana na nyuma kukuku minati mwe mweka lugubu bachi ili chikukwata kuno bakuli haleluya bwakwili bwabile bwakweze chingani bwakwili na kwamba ni temeu nchuma chili mwakwili muteke padia yaye na tumukulema yaye kulemba nyama kai ili tukumanya nyama ya mubisumbisa nyama wa mubisumbisa ba mubisumbisa yeye mupote ndibuku mama kashi baba manyine ili kirebi cha mwana wanzani mafuta mu kanisa bakwili batijira bamukisumbu cha kumulilo bangate chiuma cha mvita cha calibre 88 calibre 88 même tiene ne calibre 12 to calibre 1 ni calibre 88 bakere haleluya mwapidi yoso angatu calibre 88 atek paja aye mukulemba mwana wanzanji wakuye mukulemba nini ububungu wa nyama hili nyama ya mchisuku chetu jitu jetu duki ya kuta nyama mbisumbu bisatu ya bapidi bakali babu eli mubwaku kalibu indiri batangile vitu chuzwa mwana sikoli chakumana kukumba kime mulu shedia nene nujingela nyuma nukweo ni bunga hapo kwa telegramu kudilai kanchi diafu mwana wakaji mjira mulu mwana wanzandu kali ya fatua ya kutuka sharama chitushi ya maluto nani bali tebela malu kandi tena mubito chitushi ya mukeji alipo rufatuka muda mwa mukeji mbwalu bwebe calibre 1 calibre 88 calibre 88 mwako dia teke padia bangate chumeke bashipe nyama nyuma mibi mifumbishi kini bikira ni nyama ya mubisungu bisatu nyama yose ya kukumbisha didi ya nzambi nyuma ya buko ya kutukenyesha ya kula bakulusha didi ya nzambi wai nulwate mika babikol makumwana mukulu mutubine ya kwa banyina bakuli calibre 88 nene muri chili bakuli ben bakuli ba chisumu cha kumudi bali ba mipota bounce boni chisumu bya usubisa bukol ba chisumu cha kumudi libutamba bukol ba chisumu bya usubisa ime ilimu bukelengu wa bakuli ilimu misoko ilimu nda mwa chisamba ilimu meku mulonda kashi ngene muyimudiku ilimu chota lukebe nyumai nuyasi calibre 88 balo atija abudina dia bo afindi makamba po apostol badini babu elimu bu apostol balo atija dia bu apostol kadika baiba apostol babu elimu bakwi balo atija dia bo afindi ni bakash bibi ni balo mabibi bene machine babu balo dati ni bakwi kama ibakwi dito calibre 88 nulu kula katara ni tani kukol mama bakwi kali mwa kulwa chisunja kumulilo keno jimile chene kuno jinene bakwidi bamuchisumbu cha kumulilo umuna kumana kuno yisha ne bakwidi mudimu umanyi ne mudimu ewu uri muchanzo cha balume ni muchanzo cha bata bumuna kwaba ni bakwidi mudimu ewu zambi wakufila bali tulizuweza ni byanze byonsubiri bakiri haleluya bakwidi mudimu teni musokumula bakwidi kwa dilele to
bakuli ba mukwa mweze mudimu lijibo kunyaba no mibikolo usanga kunyaba kagari kaiweze na mudimu to kaje na dikala ko kabidito bakuli ba mambo bakore kweli jimushe mana mwanjani hani mpingana mukati na sakazi kweli sana kabisa ndini mena babu bakuli babu bali kaba ibama ni makwele tingumushe to wanzambi biseri ani dilolo dini sikibana mudimu wanzambi nakuwanga bakulinzambi byanze bibidi nero bakubala mukana kubakubala mubetola kimya satunum bintwebi bilibwa ngai bintwatu wakabiteka muchanza kai wakabiteka muchanza cha balume byantini basokwire bwari bwa mudimu wa muchanza cha balume bwari bwa mwakiki mudimu katani bwa kweza mudimu ni chanza chimato kili tuenze mudimu ni byazi bya usibibidi bili bipwa shangan katani bwa kweza mudimu chanza cha balume kusha chanza cha bakash kweza mudimu chanza cha bakash katuweze mudimu chanza cha balume to byazi bya usibibidi bili bwa kweza mudimu bisheje dilo ready ndinishe bwa mudimu wa chanza cha mudimu bashisha twakapingana kumesa nemukele wakampeshe mukanda nilikomu muchanza cha balume wakampeshe mukanda nilikomu muchanza cha balume wakama ni dindebi ilibwa kuiba kulana de krede wani wakanyanga bufabulo mudimu wa kumpeshe mukele mudimu wa kuiba bana kaiba ngana bianzani chene mo mani kidi ba kidi ba kale bari ba mani bi se diani e me not ya samo mo ni wande ka imo fonde ne ndimo ibati wa kumudi ba kudi haleluya bilo lweni ndinga kulenye ni bwal ba kuibak bidi bin kemet zabi wa kweze bwal ba dike wa kusule di yedi bwa bati kwa men ndi ko se bi tebi ba wo yi kweze klesi uru amben uye kuibaka ni kuibaka ndina kanga temukana mwanzani kuibaka tulitilonga balba kuibaka muri muri zani mumpeshe ngomeme ngibaka nani bonsu wenu tulibamani kuibaka tulibamani balba kuibaka tulibaka eklesi bumudibu bibaka zo nzambi wakungamba ni ndimu kuve bintu ebi wibake na bikala nzambi wakusungula bi kuibaka tetu bantu babuloba tilimu akukeba nchintu kae kilibu bibaka babuloba bali bibaka nzubu wakuibaka nzubu bamanso bamenuzier mudi bamanyi bushitu wakuibaka nzubu bakuli haleluya bawe kuibaka nzubu wewe kuini bintu ya kuibaka na nzubu kwani wibaka nzubu to kwani wakuibaka nzubu to entrepreneur bakubaka izubu kaini plan wanzubu kaini material kubaka na uzubu kani makubaka zubu to bana banjani zani wakurungamba ne ndi kupesha bintu ebi bo wa wibaki na bi zubu wa wibaki na bi ecclesia wa ili tuila di lo ledi balbo kubaka ushindu kai makubaka ecclesia wanjani watetu kumanya makubaka ecclesia wanjani cha kumpala tuile kwa kwamba ne ecclesia nchi dikana nzambi wa kusungula kuibaka mumanye bukole bwa kuibaka mumanye bukole bwa mudimu wa kuibaka bwa kuibaka ifosima bidi kengala mabwe bidi kengala malata bidi kengala bintu bya bumbi ya kuibaka na bintu bwa zubukushika bidi kengala nzembo bintu ya mishindu ni mishindu nukunzabi uli mumanyi ne kwa ecclesia mudimu bukole bili kengela muntu wa bukole mudimu wa bwali bukole kwene mokwenza bili kala kuibi bukole bokwenza mudimu wa una zambi wakuteka diye ndikibaka wakutuleshe bukole bwa mudimu kutuli babikiri bwa kwetu kwenza mu bwa kwidibwe tetu ba kwidi tudi babikiri bwe bwa kwasanzu bwanzambi bilonde shile fla wanzambi kaba ina mwa kwasanzu bubana banzambi kakuifla wanzu kuto service wa iribanisi service ya cadastre service onsumikwa bawe kwa sanzu bama so kwa sanzu bibi kengela bakulesha fla wanzu bakuli haleluya ni kufesha bintu ebi bawe wibake na die crazy wani wakanyanga bo fabuloba kadi ningi bake eklese muni
ni ibaka nzubu munyi zaji okwanga tedi kuibaka nkwamba ni nzubu ni mo kuibaka nzubu Paul bo eklesia wanda ni twiri bo eklesia kumpade kuibaka buso kumunene bama nsoba tumubi ibaka nzubu batubenze munyi batubanga telwidikai batubanga tedintu kai bo kuibaka nzubu kali mene nzaji ulungamane ya kuibaka eklesia ndintu kai ni mo kwanga Pra wanzaji udi mulo nende wame mkuibaka nzubu wanzaji pra udi muabakani zubu wanzaji mene nchini chilizaji ungamane eklesia wani kena pabuloba yako ungiba kile eklesia wani mwezi wa pra wanzubu udi mutu mbo wakuibaka udi nzambi yenye nkaya wakwamane yako uibaka eklesia wani wakumpeshe modern wakumpeshe pra wanzubu wao ingini pra nini pesha piti wapra udi mumu kandem pra udi mudra kadi chakumpala twanji kumanyine eklesia udi nzambi ungamane yako uibaka pabuloba nchini twakwira mu malo aturushi eklesia ntisumbu ja bantu balibita kushinzana bali balonde bwalo bwanzana nakumva ni mawafisha bwalo bakuri haleluya eklesia kanzu buto lakamane kunisha zibudi bantu basa mwabo ya eklesia kutendelera eklesia ntisumbu ja bantu balibita bushibwalo bwanzana bali balonde nzana bali balonde jijyanzana bali babikrene chintu atine tisumbu bomu tujam tisumbu titos bali babikrene eklesia eklesia kanjitanda eklesia kanzubu kadi eklesia mbanto kisungu cha bantu bali balonde bwalo bwanzana